Chapter 38. Verse 1. And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned into a certain Adulamite, whose name was Hira. Chapitre 38. Il arriva qu'en ce temps-là Juda descendit d'avec ses frères, et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shua, and he took her, and went in unto her. Et Juda y vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua, et il la prit, et vint vers elle. And she conceived, and bare a son, and he called his name Et elle conçut et enfanta un fils, et il le nomma Er. And she conceived again, and bare a son, and she called his name Onan. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle le nomma Onan. And she yet again conceived, and bare a son, and called his name Shelah, and he was at Chazib, when she bare him. Elle enfanta encore un fils, et elle le nomma Shelah. Et Juda était à Cozib, quand elle l'enfanta. And Judah took a wife for his firstborn, whose name was Tamar. Et Juda prit une femme pour son premier-né, elle s'appelait Tamar. And Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. Mais premier-né de Juda, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. Alors Juda dit à Onan, Viens vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. And Onan knew that the seed should not be his, and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui, et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. And the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also. Et ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown, for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit devenu grand. Car il disait, Prenons garde qu'il ne meure, lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s'en alla, et demeura dans la maison de son père. And in process of time the daughter of Shua Judah's wife died, and Judah was comforted, and went up unto his sheep shearers to Timnath, he and his friend Hira the Adulamite. Et les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda se fut consolé, il monta vers les tondeurs de ses brebis, à Timna, avec Hira son ami, l'Adulamite. And it was told Tamar, saying, Behold thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. Et on le fit savoir à Tamar, en disant, Voici, ton beau-père monte à Timna, pour tondre ses brebis. And she put her widow's garments off from her, and covered her with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath, for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. Alors elle quitta ses habits de veuve, et se couvrit d'un voile, et s'en enveloppa, et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand, et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, because she had covered her face. Et Juda la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee, for he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? Et il se détourna vers elle sur le chemin, et il dit, Allons, je te prie, que je vienne vers toi, car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle répondit, Que me donneras-tu, pour venir vers moi? And he said,
I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it? Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. Et il dit, quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon, et ton bâton, que tu as à la main. Et il les lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. And she arose, and went away, and laid by her veil from her, and put on the garments of her widowhood. Ensuite elle se leva et s'en alla, et elle quitta son voile, et se revêtit de ses habits de veuve. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Et Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de cette femme, mais il ne la trouva point. Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. Et il interrogea les hommes du lieu où elle était, en disant, Où est cette courtisane qui était à Énaïm, sur le chemin? Et ils répondirent, Il n'y a point eu ici de courtisane. And he returned to Judah, and said, I cannot find her. And also the men of the place said, that there was no harlot in this place. Et il retourna vers Juda, et dit, Je ne l'ai point trouvée, et même les gens du lieu ont dit, Il n'y a point eu ici de courtisane. And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her. Et Juda dit, Qu'elle garde le gage. Il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as point trouvé. And it came to pass about 3 months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burned. Or, il arriva qu'environ 3 mois après on fit rapport à Juda, en disant, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte par suite de sa prostitution. Et Juda dit, Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, am I with child? And she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. Alors Juda les reconnut, et dit, Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai point donnée à Shelah mon fils. Et il ne la connut plus. And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. Et à l'époque où elle devait accoucher, il se trouva qu'il y avait des jumeaux dans son sein. And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. Et pendant qu'elle enfantait, l'un d'eux donna la main, et la sage femme la prit et il y a un fil écarlate, en disant, Celui-ci est sorti le premier. And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out, and she said, How hast thou broken forth? This breach be upon thee. Therefore his name was called Pharez. Mais comme il retira sa main, voici, son frère sortit. Et elle dit, Quelle brèche tu as faite? La brèche soit sur toi. Et on le nomma Pharez, brèche. And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zara. Ensuite son frère sortit, qui avait à sa main le fil écarlate, et on le nomma Sarak.